घटना से बोल बोलছে अरे कैसे कटेगी ये मेरी जवानी कैसे कटेगी ये मेरी जवानी कैसे कटेगी ये मेरी जवानी अरे बड़े दुख की बात मेरी कहानी अरे पहले ही रात मुझे पता चला है मुझे पता चला बोलते अरे पहले ही रात मुझे पता चला है ये पिया ओ भाभी आई लव यू भाभी आई लव यू এদিকে তাকাও এ নাকি ভাবি আই লাভ ইউ ভাবিকে আই লাভ ইউ বলছো ভাবি বড় ভাবি কার সমান মায়ের সমান তো এদিকে আব্বা বড় ভাবি তো মায়ের সমান বালাকা বালা তা মাকে আই লাভ ইউ বলা যায় তাই তো আই হ্যাভ ইউ টু বলা যায় খারাপ কথা নাই মাকে আই লাভ ইউ বলা যায় বাবাকে বলা যায় কিন্তু আই লাভ ইউ বলার মধ্যে ফারাক আছে কিন্তু তুমি যেভাবে বলছো এইভাবে তো মাকে বলা যায় না কাকে বলা যায় आशिक जी এরকম को বলা যায় अरे पहले ही रात मुझे पता चला है या आशिक जी आई लव यू ये पिया ये पिया ये पिया ये पिया छक्का मिला है पिया हिजड़ा मिला है 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 अरे कैसे कटेगी ये मेरी जवानी अरे बड़े दुखी बात मेरी कहानी अरे कैसे कटेगी ये मेरी जवानी बड़े दुखी बात मेरी कहानी अरे पहले की रात मुझे पता चला है आशिक जी এদিকে হচ্ছে কি দেখো आशिक जी হচ্ছে কি দেখা আই লাভ ইউ এদিকে দেখো এ পিয়া এই বলা তো আমি বলছি না এই বলছে এই যে ডিম ভাজা বলছে আমি বলছি না ये पिया हेलो हेलो आशिक जी এদিকে দেখো হচ্ছে কি দেখো ক্যাডবেরি আই লাভ ইউ ये पिया छक्का मिला है पिया छक्का मिला है थोड़ा सा दिल थोड़ा এদিকে দেখো ভাবি আই লাভ ইউ
भाभी के आई लव यू खाली आई लव यू ना कैडबरी आई लव यू। ए जवानी 4 दिन की है, जवानी की मजा ले लो, ले लो, बोलो, अरे ले लो, अरे इधर आओ, आजा, आ तो बच्चे, उठ के आजा, भाभी आई लव यू, आजा। ये जवानी 4 दिन की है, जवानी का मजा ले लो, इधर आओ, मेरे दिल मेरे जज्बात से खेलो। अरे क्या रह जाएगा खाक बूढ़े पे लेने और देने का, अरे जो लेना है अभी ले लो, जो देना है अभी दे दो। भाभी आई लव यू। अरे बिजली बटन है अंदरवा, अरे बिजली बटन है अंदरवा, औरत लुकाई के, अरे छुबाता हमरो, अरे सुधाता हमरो ए बबुआ, अरे जाइबा उठाई के, सिर्फ खंजरे नहीं, आंखों में पानी चाहिए चाचा, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। अरे लैला को भी दुश्मन भी खानदानी चाहिए। কেন না প্রথম রাতেই সেই বউ বুঝতে পেরেছে যে এর দ্বারা কিছু আর হবে না, এ বেকার হয়ে গেছে। আবার তুমি বলো না যে তোমাকে বলছি, সেই বউ বলছে এটা কোনো বিয়েই করেনি, সেই বউ বলছে, কি বলছে শোনো। अरे बतिया, अरे हमारी बतिया सुन लो साजन, अरे लगता है तुमको जैसे हेरा फेरी, अरे हमारी बतिया वो सुन लो साजन, लगता है जैसा कोई हेरा फेरी। अरे पहले ही रात मुझे पता चला है, पहले ही रात मुझे पता चला है। আর ভাত আপ দেবে, আর ভাতার আছে, বিরিয়ানি নেই আর নিকো নেই, হ্যাঁ আশিক ভাই আদম জগতের লোক এখনো ভাত আর নেবে, আর ভাত আর সে জামানা শেষ হয়ে গেছে না, হ্যাঁ এবার লুটি লাড্ডু, লুটি লাড্ডু আর রাতে বাকল, আর রাতে বাকল। এ পিয়া, এ পিয়া, এ পিয়া ছক্কা মিলা है, पिया छक्का मिला है, पिया छक्का मिला কি হয়েছে হাসছো কেন? বলার কায়দা নেই তো, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি যা ভাবছো কিন্তু তা না, ও হালকা। দেখো একে বলছি, ওই তোমাকে কি বলছে ও চেক করো ভাই, আর ডিম বাজা ওই ডিম ভাজা খাবে তাই কি বলছো কি? ওই দেখো সেই বউ বলছে, আমি বলছি না। কিন্তু একটু ভালো কথা বলি, আস্তে আস্তে দাও কিন্তু লাগছে। তোমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে বলো?
না বলবো বাংলাতে বলছি না কে আখিয়া খুশি হে এনা তোমরা তো দেখেন একটু ভালো করে দেখেন ইউটিউবে আপনিও দেখেন আর মুখের দিকে একটু ফোকাস করেন ওদিকে দেখাও ওদিকে দেখাও আখিয়া খুশি হে लगती ये बीसी पूछ है इनकी के अखिया खुशी है लगती ये बीसी इधर इधर एक खाओ खाओ कर खाओ कर खाओ खाओ মরে যাবে আর মরে যাবে গো গেঞ্জির দাম 120 টাকা যা ছুটিয়ে সব দিয়ে দিতে আছে সেই বউ বলছে যে আমার স্বামীর মধ্যে কত রকম কোয়ালিটি আছে মানে চেহারা চোখগুলো ঢুকে গেছে বাঁদরের মতন হাল হয়েছে মেয়ে দেখলে শুধু খেতে চায় এই ওকে মেলা বকা দিও না ও হচ্ছে হার্টের রোগী সেই যেই বউ বলছে একরে 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 খাও খাও করে आखिरी बात खत्म कर दो शेष ये देखो चल भचक भचक चल मटक मटक चल घटक घटक चल मटक मटक मोगन का मोगा है ये जैसे बिल्ली लगे अरे ये जैसे बिल्ली लगे মিয়াও মিয়াও তুমি যেটা ভাবতেছো ওটা না এদিকে একরে মিয়াও না মানে ইঁদুরের মতো এমনি থাকে গুটো ছোট হয়ে এদিকে তাকাও শুধু বলছে ভাতার নেবে যেই ভাতার দিতে গেল দিল্লির মতো গুটিয়ে গেল বোঝো বাকিরও ওই দেখো কিলো আছে আমি বলছি না বায়কি দেয় ইনারা ভাই আয়ো কম একরে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছে ওই দেখো একরে মিয়াও মিয়াও করে মিয়াও শুনেছেন বাংলাতে যে পালা রে পালা তোরা সব শয়তানের চেলা তাই তো একটা ঘটনা আমি একটি ঘটনা রাখছি শোনো এমনি শয়তানের ঘটনা